So hello everyone, and thank you and welcome for these amazing meetings that we are creating in this month. Hola, hola a todos y gracias, bienvenidos para estas maravillosas reuniones que vamos a crear juntos y empezamos con esta y van a ser cuatro partes gratuitas. There are going to be 4 parts, free Zooms. Yes, and let's flow too much in these 4 parts classes. Y fluyamos muchísimo en estas 4 partes de clases de Zoom gratuitas. So it's like it's my first class after Earth Flow class in Algeria. Ah, y es la primera clase que ella está dando después de que acaba de tomar la clase de Gaia Touch y Airflow en Argelia con Haris. And somehow it's like many things changed. Y de alguna manera muchas cosas cambiaron. And somehow it's like maybe it's new vision, new way of creating, new way of connecting. Y por ahí es una nueva visión, una nueva manera de crear, una nueva manera de conectarse. And that's why maybe we are choosing Earthy Relationships. Y por ahí por eso estamos eligiendo este tema, relaciones desde el espacio de la Tierra. Somehow it's like we maybe people who are choosing to contribute to Earth somehow need their space of connecting with people. La gente que está eligiendo contribuirle a la Tierra necesita un espacio para conectarse con la gente. Somehow if we are struggling with people, somehow we can't contribute too much with Earth. Si estamos teniendo problemas con la gente, entonces no vamos a poder contribuir mucho a la Tierra. So Earth, show us what can we be with people. Tierra, mostranos qué podemos ser con la gente. And before the Zoom, I was just having a rest, and somehow in human reality, relationship is about distraction. Antes de este Zoom yo estaba teniendo un descanso y estaba pensando que en realidad las relaciones humanas, en la realidad humana se trata de la destrucción. Earthy relationships is about growing. Y las relaciones con la Tierra y las relaciones con el espacio de la Tierra se trata de crecer. Everything grows with Earth. Con la Tierra todo crece. There is no with Earth there is no regression. We say regression. Sí, con la Tierra nunca hay regresión. It's always more life. It's always more with Earth. Con la Tierra siempre es más vida, siempre es más con la Tierra. Somehow Earthy relationships is somehow it's infinite growth. Relaciones con la Tierra o desde el espacio de la Tierra y con otra gente es crecimiento infinito. It's growing connection, growing intimacy, growing love, growing everything. Es crecimiento de la conexión, de la intimidad, del amor, todo crece. And it's like it's hard to believe in this because it's like we are too much in relationships from human reality. Es muy difícil creer en esto porque tenemos relaciones, estamos muy acostumbrados a tener relaciones desde la realidad humana. Because all the time we have problem with people, we have some struggling, and we destroy everything. Porque todo el tiempo tenemos problemas con la gente y destruimos todo. You know, we are using attachment, we are using jealousy, we are using competitions, we are using every kind of energies to stop the energy, to stop the growth of the relationship, of the connection.
Y usamos apego, usamos competición, usamos pelea para destruir la conexión. And also, can you make me host, Astrid? I would like to share a photo. Ah, how do I do that? So you click on my name, and Yeah. yeah, you put Alia as well. Hacer anfitrión. Ok, listo. Ok. So I would like to share this photo. Like there are two, I don't know how to say it. I will say it in French. So il y a deux racines. Comment on dit? C'est pas les racines, c'est les Il il y y a a une deux fusion quoi? entre deux. Il y en a Tu peux. deux bleu, quelque chose bleu. Je Non, il y comprends. a deux. En fait, il y a deux deux troncs qui ont fusionné. Ils ont créé un tronc plus gros. Ah, hay dos pedazos de tronco que son fisionados y se unieron en la foto. So it's like, and here maybe I don't know if I can do something Je like it's comprends. J'avais dit ça. J'avais dit ça, il y a deux troncs qui sont fusionnés. exactement qui ont fusionné, ouais. Oui, j'avais dit ça. And somehow it's like I was asking myself because I knew, because somehow when we chose to create the classes, it's like I was all the time trying to learn from earth, from trees, from everything, how to be these earthy relationships. Cuando creamos esta clase, le estaba pidiendo a la tierra y a los árboles y a todo cómo crear relaciones desde la tierra. And I saw this tree, this amazing tree, and how she is creating. Y vi este increíble árbol y cómo estaba creando. It's like comment on dit le tronc d'arbre. Tronco. Now I'm speaking French and I forgot the English. I know. La parte de abajo del árbol. El tronco del Okay. árbol, ¿cómo se dice en inglés? The part down of the tree. In The Spanish part it's up, tronco. the part up of the tree. The part up of the tree. Yeah. So it's all the time stronger and stronger. Chaque fois, c'est trop. No, it's all the time strong. Es todo el tiempo más fuerte y más fuerte. Yeah, and somehow we can learn from the tree that connection is all the time stronger. Y podemos aprender del árbol que la conexión es todo el tiempo más fuerte. And with human relationships, it's the opposite somehow. Con las relaciones humanas es el opuesto siempre. That's why maybe we are afraid to lose people. Por ahí, por eso tenemos miedo de perder a la gente. Because we know in human relationship the connection is going to zero. Porque sabemos que en las relaciones humanas la conexión llega a cero. And we are too smart, we know after 2-3 years everything will be destroyed, so we are just afraid to lose the person because we know that we will lose it somehow. Y porque somos muy inteligentes y sabemos que en 2-3 años toda la relación se va a destruir, entonces no queremos que se destruya, ya lo sabemos a eso. Somehow we know in human relationship where the relationships are going. They are going to dying. Y sabemos de alguna manera qué pasa con las relaciones humanas. Las relaciones humanas se van a morirse. That's why maybe we are afraid to open too much to people. Por eso tenemos miedo de abrirnos mucho a la gente. We are afraid to open too much to people because we know that maybe if we stay in human relationships, we will just destroy everything. We will just be addicted to this, being happy with this person, and then everything will stop.
Por eso nos da miedo las relaciones humanas, porque sabemos que nos va a gustar a alguien y después de un tiempo se destruye eso. Yeah, and how much you are aware of relationships in human reality, somehow. ¿Cuánto tenés conciencia de alguna manera de las relaciones So, en la so, vida humana? so maybe it's like Earth is trying to show us that there is another space, there is another, it's like a parallel reality in relationships that we can just jump into. Y la Tierra nos trata de mostrar que hay una relación paralela en relaciones, hay una realidad paralela en relaciones y ella nos está tratando de mostrar eso. Yeah, and also in human reality, because everything is going to dying and everything is going to zero, we are all the time protecting ourselves from being disappointed. Y en la realidad humana, como todo va a morirse, todo va a cero, entonces nos tratamos de proteger a nosotros mismos y por eso no nos relacionamos tanto. So how much you are protecting yourself from being disappointed, that you are protecting yourself from life. ¿Cuánto estás protegiéndote a vos mismo para no desilusionarte y entonces te estás protegiendo a la vida misma? So if you are in human reality, you are all the time, you know that everything will go to zero. So you will protect yourself from being disappointed. You will be afraid of losing the person or people, and you are all the time in reaction with people. Sabés que si en la realidad humana todo va siempre a cero, entonces siempre estás en reacción con la gente porque te estás protegiendo de no llegar a ese lugar. Just because you are aware that everything will go to shit in human relationships. Porque sabés que todo se va a ir a la mierda en la relación humana. And just admit yourself this and just be aware, just be grateful to yourself that you are. Yeah, Vera. Yeah. So it's like just admit to yourself that you are too smart, somehow. Admitite a vos mismo que vos sos muy inteligente, vos sabés. So Earth, show us what can we be with people. Tierra, mostranos qué podemos hacer con la gente. So Earth is showing us, maybe in this part of earthy relationship, is infinite growth. Y la Tierra nos muestra que las relaciones desde el espacio a la Tierra es un crecimiento infinito. So it's like Earth, show us what embodiment can we be and embody with you and suit you, so we can embody this infinite growth in connection. Tierra, mostramos qué encarnación podemos ser, y encarnación podemos ser con vos, que sea compatible con vos para hacer una conexión infinita. And what is this that maybe you are not choosing it? ¿Y qué es esto que por ahí no lo estás eligiendo? Somehow, if we are not in this space, somehow we are not just choosing it. Si no estamos en ese espacio, quiere decir que no lo estamos eligiendo. So what is this that we are not choosing this infinite growth of connection with people? ¿Qué es esto que no estamos eligiendo el crecimiento infinito de conexión con la gente? So Earth is saying maybe you are not ready to be totally present with people. La Tierra está diciendo por ahí lo que no querés estar totalmente presente con la gente. Somehow infinite growth with people needs this aggressive presence with them. El crecimiento infinito con la gente requiere una presencia agresiva con ellos. When you trust a person, it's not just you trust him, you are present with the trust. Cuando confías en alguien, no solo estás confiando en la persona, sino estás presente con esa confianza que estás teniendo. If you like somebody, you are present with this person. Si te gusta alguien, estás presente con esa persona. If you are not present, you will just be
in this automatic relationship. So I trust you, so I am avoiding you, I am not present with you. I trust you, so okay, you can do whatever you would like, I will not be present with you. Mm. Sí, y cuando estás en una presencia que no es una presencia agresiva, se transforma en automático. Digo, yo confío en vos, pero no estoy presente con vos. And somehow, if you are not willing to be present with people, somehow because you are not willing to be present with your life, No estás queriendo estar presente con la gente, quiere decir que en realidad no estás queriendo estar presente con tu vida. Earth show us what aggressive presence can we be with our life, so we can grow our life with an unstoppable way. Tierra, mostrarnos que hay presencia agresiva podemos ser con nuestra vida, así podemos hacer crecer nuestra vida en una manera imparable. Presence with anything is like the oxygen or the seed. Somehow it's how you feed your life. When you are present with your life, is how you feed your life to grow it. La presencia con tu vida es cómo vas alimentando tu vida. It's the same thing in relationship. Lo mismo en relaciones. So how much earthy relationships is how much you are willing to be present with people, so you can step into this infinite growth of this intimacy and connection. Las relaciones de espacio con la tierra es cuánto podés estar presente con la gente, así creces esta conexión infinita. And how much you can include earth in your relationships. ¿Cuánto podés incluir a la tierra en tus relaciones? Earthy relationships is how much you are present, totally present with people, and you include earth in it. Las relaciones con la tierra es cuánto podés incluir también a la gente y estar presente con ellos. And it will grow to infinite intimacy and infinite connection. Y va a crecer a más intimidad y conexión infinita. If you exclude earth, if you exclude your presence, you will transform this relationship into toxic relationship. Si excluís a la tierra y excluís tu presencia, vas a transformar esta relación en una relación tóxica. So how much toxic relationships is not how much they are negative, is how much you are excluding earth from it. Las relaciones tóxicas no es cuánto son negativas, sino cuánto estás excluyendo a la tierra en las relaciones. And how much you are not present with it. Y cuánto no estás presente con ellas. And in human reality, how they it's like in human reality, they are solving the problem of toxic relationships with separating from them. You are toxic, so I separate from you because you are toxic. En la relación humana resuelven las relaciones tóxicas, se separan de ellos. Ah, sos tóxica, me separo de vos. And somehow it's somehow stupid for me. De alguna manera para mí es estúpido eso. Because it became the relationship became toxic because we are not present and because we exclude earth. La relación se transformó en tóxica porque no estamos presentes y excluimos a la tierra. So in human reality, so they make relationship toxic, more toxic. They need to be less present and they exclude more earth. En la realidad humana, las relaciones tóxicas las hacen más tóxicas porque están menos presentes y excluyen más a la tierra. So the toxicity is super high, so they can die, easily. Entonces la parte tóxica es muy alta, entonces ya se mueren. So how much toxic relationships is how much you are not present and how much you excluded earth from it. ¿Qué tal si
cuanto más tóxica sea la relación, menos presente estás y más excluís a la Tierra. Earth show us how can we include you and include our being into all our connections. Tierra, mostrarnos cómo podemos incluirte a vos, incluir nuestro ser en todas las conexiones. And somehow maybe it's like it's something that we are just opening now. Y puede ser que esto sea algo que estemos abriéndonos ahora, este espacio And we nuevo. can open, yeah, and we can open more in the three parts that three other parts. Y por ahí se pueden abrir un poco más en las otras 3 partes que vamos a hacer For gratuitas. me, it's an amazing starting of this 4-part classes. Para mí es un comienzo maravilloso de esta clase de 4 partes. So when you see people, when you will meet people from personal development and they will say to you, we must avoid toxic people, you just do, what the fuck are you doing? Cuando te encontrás con gente que trabaja en desarrollo personal, decís, vamos a tratar de evitar a gente tóxica y ella dice, ¿y de qué estás hablando? Just tell them you just need to be present and include Earth and everything will change. No, le decís, no, estate presente, incluí la tierra y todo va a cambiar. Because you are with who you hate. Porque estás con el que odias. People who you hate are here. La gente que odias está acá, se queda con vos. The more you are present, more you include Earth, more you are connected, more you are connected, more you are alive. Más estás presente, más incluís a la tierra, más estás conectado y más estás vivo, vital. So, is there any question? ¿Hay alguna pregunta, chicas? ¿Pueden hablar, o chicos pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat? Micrófono. Y Paula said trunk is tronco. Trunk is Yeah, trunk. some more, yeah. Part of the tree was trunk. Yeah, the trunks are like the power and the strength of the trunks are all the time, to more. They are growing to more. They are never growing to less. Yes, el poder del tronco, siempre crecen a más, nunca crecen a menos. And roots is the same thing. They are all the time growing to more power, to more connection with Earth. Y también las raíces es lo mismo, siempre están creciendo a más poder y más conexión con la tierra. And somehow this infinite growth with people, we can explore it, with children, with parents, with friends, with business partners, with everybody, with our body. Este crecimiento infinito lo podemos explorar con los niños, con la tierra, con todo. So Earth show us how can we open in these 4-part classes to this magical infinite growth of connection with everything. Tierra, mostrarnos en estas 4 partes cómo podemos crecer a infinita conexión con todo. So is there any question? Your question will contribute a lot. Aprovechen, las preguntas cambian todo, la encarnación, cambian su encarnación con la Tierra si hacen preguntas. Muta todas las moléculas de su cuerpo. Vamos. En relaciones, ¿alguien tiene algún temita con las relaciones? El que no tiene es raro. Vicky, sí. A ver, Vicky, dale. Pregunta, Vicky. Estoy pensando cómo preguntarlo. She's thinking how to ask a question, Vicky. Yeah, amazing. So just You remember Vicky that she opened the bakery because of the 8-part class? She opened her bakery. Really? Oh, great.
Vicky hizo una clase de 8 partes con nosotros y abrió su panadería que tanto quería abrirla. Amazing. Amazing. In ¿Qué Argentina? Yes, in Argentina she opened. Sí, en Argentina abrió su panadería. ¿Qué pasa Amazing. cuando hay It mentiras is o engaños en la relación? She says, yeah, she's very happy. What happens when there is lies or betrayals in the relationship? That's her question. okay. So it's like, yeah, so somehow in human reality, so they can stop. So there are two ways. Okay. So Hay dos there are maneras. two, no. So there are two ways of cutting the energy. So the people who betray you La is gente, hay using dos this. maneras de cortar la energía, de cortar el flujo. La gente ¿cómo era la palabra? Que te engaña. So it's like the person who betray you. For me, there is no betray. It's a lie. So the person who do to you something that you don't like is his way of of running away from you. Of It's like Cutting. ending the relationship. Sí. Para mí no existe el engaño, es una mentira, pero la gente que hace algo que no te gusta es una manera, esa persona, de cortar la relación con vos. So it's like, and for me it doesn't matter people who are not in the class, who betray and who be disappoint. So what matters is how you are reacting to this. Ah, No, no, no importa la gente que se va, que te engaña, lo importante es qué reacción tenés vos a esto. So if you think that it's wrong what they are doing and you start to judge them, it's also your way how you end the relationship. Si vos crees que ellos están equivocados en lo que hacen, los empezás a juzgar, es tu manera de acabar la relación. Because you are too much in human relationship, you think that you must end the relationship. You think that you need kill the relationship. So everyone is using his way of killing the relationship. Entonces, la manera para vos, cuando los juzgás o decís que están equivocados, es tu manera también de cortar la relación y entrar en la If relación humana, de cortarla. we open more to earthy relationships, even if people will do to you something that you don't like, maybe you will not react in the same way, because you are in all the time in growing. You will It's like you will act in a way that you will grow everything, not that you will kill everything. Sí. Y si estás en el espacio de relaciones con el espacio de la tierra, siempre va a crecer todo. Entonces no vas a estar en ese lugar de matar la relación, sino de cómo crecer la relación. Todo va a And crecer. somehow it's like earth is can that's maybe this part is how much we can open more. It's like we are more opening. You are interested more in earthy relationships. You are saying, oh yes, maybe I will choose it. So maybe this is the first part. So somehow people who disappoint you and you feel disappointed is how much you are trying to end the relationship. Y ahora con esta primer parte de las 4 partes que vamos a hablar de relaciones, bueno, este es un comienzo y por ahí ahora ya vas a estar más interesada en relaciones de espacio con la Tierra. Entonces, cuánto te sentís desilusionada con las relaciones, cuánto querés cortar la relación desde la So in, relación. in human reality, there is the word in the vocabulary which is disappointed and feeling disappointing and feeling disappointed. In earthy relationship, there is no this word. There is not this word. There is something else which will Cuando estás grow.
Cuando estás en las relaciones humanas, existe esta palabra de desilusión, pero en la relación de la Tierra, del espacio de la Tierra, no hay una palabra así, solo hay crecimiento. So more we open to earthy relationships, more we will have new feelings, new vocabulary. We will not say he will disappoint me. We will say something else. Y más nos abrimos al espacio de relaciones, incluyendo a la Tierra, más vamos a dejar esta palabra de desilusión y nos vamos a abrir a decir otras palabras. And we will explore more in other part classes. Y vamos a explorar más en las otras partes, otras clases de otras partes. So who has question? Other question? Paula, the next one is Paula. She's asking if it could be also a work relationship, It could be what? a relationship of work, you know? Yeah, But of course. of course, yes, sí, Paula, por supuesto que sí. Y Yeah, después somehow. Yeah. pregunta, ¿para qué me cambié la energía? Porque sé que cambia. Pregunté para qué cambié la energía, porque sé que cambia. No, no entendí, Vicky, tu And pregunta. also there is, Nada, the a mí me pasa que no aguanto a la gente, jaja, me saturo. Después de compartir con personas, ya sean pocas o muchas. And Ara says, you know, Ara, she says that she saturates when she's with a lot of people. yeah, somehow she is it's like she is not lost. Somehow she is, yeah, she is buying too much their realities. De alguna manera compras mucho la realidad de otros, Ara. And it's like she is making their gracias. She is making their voices louder than earth. Y estás haciendo las voces de esta gente más potentes que la voz de la tierra. More you make earth louder, more you will make fun about human reality. Más vas a hacer la voz de la tierra más fuerte, más te vas a reír de las relaciones humanas. If you are too much in human reality, when you will meet many people, you will feel like shit. But if you are, too much earth, you will meet people, you will stay there and you will make fun about them. Cuando estás mucho en la realidad humana y te encontrás con la gente, te vas a sentir bien mal, como mierda. Pero si estás en el espacio de la tierra y te encontrás con la gente, te vas a divertir con ellos, reír, hacer And burlarte. Ara, how much you are avoiding this space of being superior. Y ahora, ¿cuánto estás evitando este espacio de ser superior? So you are avoiding this. So no, I'm not superior. I'm like you. So you are like shit. Y estás evitando esto. Ah, no soy superior, soy igual que vos, entonces te sentís como una mierda. So how much you can receive this gift of you are superior and it's not from judgment, it's from contribution. ¿Y cuánto podés recibir este regalo? Soy superior, y no desde el juicio, sino desde la contribución. You are you are being this energy to be invitation to people so they can choose more. Está haciendo esta energía para hacer la invitación a la gente a que elija más. And you are doing the opposite. They are inviting you so you can choose less. Y estás haciendo lo opuesto. Ellos te invitan a vos para que vos elijas menos. And both of you, people and you are swimming in shit. Y entonces todos, la gente y vos están nadando en la mierda. So how much you can allow yourself to be this energy of superiority with people, not to judge them, but to be this amazing invitation that you can be. Y cuánto más te puedes permitir ser esta energía de superioridad, pero no para juzgarlo, sino para hacer la invitación a que crezcan.
And you know something that people, if they learn from you, they will just be happy. Y vos sabés que si la gente aprende de vos, van a estar muy felices. So when you will be this energy, you will not feel fucked up with people. Cuando seas esta energía, no te vas a sentir totalmente una mierda con la gente. So just allow yourself to be this superior bitch that you are. Permitite ser esta bruja superior que sos. Any other question? Sí. Vera, if you relate to people who are not so connected to Earth, how can we open the space to invite them to the space of Earth? Yeah, so how much is it? Yeah, it's thank I you. will translate. Okay. Si yo me relaciono con la gente que no está muy abierta a la Tierra, que no se conecta con la Tierra, ¿cómo puedo ser el espacio de invitación a que sea en el espacio de la Tierra? So first, it's like just you need to know that not everybody will choose Earth. Primero tenés que saber que no todo el mundo va a elegir la Tierra. And also, it's like, what is choosing Earth? Before we talk, so what is choosing Earth? Antes que hablemos, ¿qué es elegir a la Tierra? So how much choosing Earth is choosing to be just happy in the ¿Cuánto moment? elegir a la Tierra es elegir ser feliz? Today was in a garden in Algeria, and I couldn't go there because there are some rules. And then, they said to me, you can go. And I was just, for them, it's nothing. I will go to a garden. For them, it's nothing. And for me, it's like I was just happy like a child. I was jumping, like a child, and they were just surprised by my reaction, and I was just happy. Mm. Yo hoy hay un jardín en Algeria, estaba dentro de un jardín que no está permitido entrar, pero me dejaron entrar y yo cuando me dejaron entrar estaba re feliz saltando como una niña en ese jardín y normalmente, y ellos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa? So how much choosing Earth is choosing to be happy like a child? ¿Cuánto elegir la tierra es elegir estar feliz como un niño, una niña? Jumping like a child. What? Jumping like a child. Jumping. Saltando como un niño, una niña. You are just happy with small things. Sos feliz con cosas muy This is chiquitas. being Earth. Eso es ser la tierra. And you can explore more with being Earth. Y podés explorar más ser la tierra. So for people who are not choosing Earth, they are not choosing to be happy. Para la gente que no elige la tierra, no elige ser feliz. They are not choosing to allow themselves to be super orgasmically happy. No se permiten, no están eligiendo permitirse a ellos mismos ser orgásmicamente feliz. So you can be this invitation, choose it for yourself. Vos podés ser esta invitación, podés elegirlo a vos misma. When zombies will see you super happy, super orgasmic, they will come to you. Cuando los zombies te vean súper feliz, súper orgásmica, te van a ir a buscarte. There is no way. No hay manera que no vengan. They will, there is one way. They will come to you. Hay una sola manera, van a venir a vos. And then they will react in two ways. Y después van a reaccionar de dos maneras. The first one, they will adore you. They would like to fuck you all the time, and they would like to give you all their money. This is the first way. La primera manera es, te van a adorar, te van a querer coger todo el tiempo y van a querer darte todo el dinero. Esa es la primera manera. The second way, they will hate you, they will gaslight you, they will manipulate you,
They will abuse you. It's their way how they say to you, I would like to fuck you. La segunda manera es te van a odiar, te van a manipular, te van a abusar. Y es la manera que dicen ellos para decir, me gustaría cogerte. So it's the same thing, just they don't have the same brain. Es lo mismo, pero no tienen el mismo cerebro. Están diciendo lo mismo. So zombies will come to you if you are orgasmic, don't worry. De todas maneras, de las dos maneras van a venir a vos si sos orgásmica. But at first you need to choose it for yourself. Primero lo tenés que elegir para vos misma. Choose it for yourself. Elegí You para are so vos. hot. Yeah. Okay. So zombies will come to you tomorrow morning. Halloween in your in your house. Vera, estoy muy caliente, entonces dice Alaya, los zombies van a venir mañana a la mañana, te van a empezar a buscar. So how much we can allow ourselves to choose what we are supposed to choose in this lifetime, that we are too much happy, too much orgasmic, no matter what shows up. ¿Cuánto podemos permitirnos elegir en esta vida que somos muy felices y muy orgásmicos, no importa qué? You know, most of you here are coach. Casi todas las personas que están acá son coach, trabajan con gente. If you post the class, you know, if you post the class and people will come, it's their way of, you know, they adore you, they will give you money, they would like to fuck you. Si vos posteas una clase y la gente viene, es su manera de decirte te adoro, te voy a dar dinero, voy a estar acá con vos. And you say, of course, you know, you are zombie and I am too hot. Of course that you are coming to the class. Sí, claro que vas a venir a la clase. Vos sos un zombie, yo soy muy caliente, por supuesto que van a venir. If people will not attend your classes or your sessions, it's their way how they are saying to you, I hate you because I would like to fuck you. Si la gente no viene a tus clases o tus sesiones, es su manera de decir te odio porque me gustaría cogerte. And you will say, of course that you hate me because I am too hot. And if they will not attend your classes, you will not be this energy, you know, oh my God, I post the class and they didn't come. No, of course they will not come. You will kill them. Y si ellos no vienen a la clase, claro, ¿no? Es porque no, porque te odian, entonces por eso no van a venir. And this is the secret. If people will not join your classes and they will see you super happy, they will join your classes because they would like to know your secret. You know, you are a loser and happy. What the fuck is it? This? Mm, Si la gente te ve súper feliz, por supuesto van a elegir tu clase porque van a decir, ah, ¿qué es esto? Sos una perdedora, pero sos súper feliz, quiero ver qué es esto. Earth, show us more. Earth, we are ready for more. Tierra, mostrarnos más, estamos listos para más. Anything else? Do you have some questions? Ah, sí, Vicky said, no era una pregunta, Astrid, era una expresión, gracias. It wasn't a question, it was just an expression, Vicky said. Ok, ¿alguien más? Paula, preguntaste relaciones laborales, pero no hiciste la pregunta. ¿Querés preguntar, Paula? Podés abrir el micrófono también, si querés. Micrófono, como dice Alaya, le encanta esa palabra. Moni también está. Janet, Vero. ¿Quién le gustaría preguntar So algo? they don't have any more problem with the relationships. In the first part, they, you know, they don't have any problem anymore. Ya no tienen más problemas con las relaciones. Ah, sí, Paula. Es que no sé formular la pregunta. Siento que mi energía cambió. I don't know how to ask the question. I perceive that my energy has already changed. Yeah. Okay. Amazing. So Earth, show us more. Earth, we are ready for more, and we can open to more in the second part.
Tierra, mostranos más, estamos listos para más y vamos a abrir más en la segunda parte de estas 4 partes de So, relación con la tierra. okay, amazing. Increíble. Entonces, chicas, quedaron piponas orgásmicas, calientes. Nos vamos. Queda grabado y lo pueden volver a escuchar. Gracias, Astrid. Thank you, Laia. Thank you, thank you. Thank you very much. Hermosas. Chao, Moni. Gracias. See you. Bonita. Todas las Salam. calientes. Thanks, Alaya. Gracias todas. Bye bye. Chao.